Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. In the previous classes, first of all, this is class 7th. Okay, and in the previous classes, I have started the lesson, the story of invitation. In the story of invitation, we have taken 2 classes, and today is the 3rd class in the story of invitation. Okay, the 3rd class, first of all, we will read the whole paragraphs, and after that we will translate and we will explain that paragraphs. Okay, so first of all, you read, you listen the reading carefully, and after that we will translate it and explain it. Okay. آپ دیکھ سکتے ہیں دس از پیج نمبر 33. آپ 33 پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیسن. آپ دیکھیں ادھر پیج نمبر 33. اوکے, I don't think you ought to do it. I don't think you ought to do it, Grace. She said thoughtfully, you are not strong and you need a good rest. It will be awfully trying to work at Clarksman all summer. There is nothing else for me to do, said Grace, trying to speak cheerfully. You know I'm as poor as proverbial church mouse, Bertie, and the simple truth is that I cannot afford to pay abroad all my summer and get my winter outfit unless I do something to earn it. I shall be busy to be lonesome, and I shall expect long newsy letter from you, telling me all your fun, passing your vacation on to me at second hand. You see well, I must sit to work at those algebra problems I tried before dark, but I couldn't solve them. My head ached, and I felt so stupid. How glad I shall be when exams are over. I supposed I must revise that senior English this evening, said Bertha absently. But she made no move to do so. She was studying her friend's face, how very pale and thin. Grace looked surely much paler and thinner than when she had come to the academy, and he had not to be any means been plump and rosy then. Okay, I believe she could not stand 2 months. at Clarkman's, though, Bertha. If I were not going to Aunt Meg's, I would ask her to go home with me. Aunt Meg would understand. She always understands, but she has not to do. But she has not, so it can't be. Okay, but she has not. So it can't be. Okay, so this was the reading. Now come to the explanation and the translation. Okay. I don't think, میں یہ سوچ نہیں کرتا, you ought to do it, کہ تم ضرور ایسا کرو گے. ought mean ضرور, لازم. اوکے, ought
OUGHT. Ought mean ज़रूर, लाजिमी, लाजिम, ज़रूर. ओके, सो क्या कहती है? कहती है कि आई डोंट थिंक यू आर टू डू इट. मैं ये नहीं सोचता कि तुम ऐसा ही करोगे. ग्रेस मतलब ग्रेस को बता रही है बर्ता. शी सेड थाटफुली, उसने सोच समझ से ये जुमला कहा, या सोच समझ से उसने ये कहा. यू आर नॉट स्ट्रांग, तुम इतने मजबूत नहीं हो. स्ट्रांग मीन मजबूत. ओके, STRONG, स्ट्रांग मीन मजबूत. यू आर नॉट स्ट्रांग, तुम मजबूत नहीं हो. एंड यू नीड अ गुड रेस्ट, और तुम्हें एक अच्छी आराम की ज़रूरत है. इट विल बी awfully ट्राइंग टू वर्क, और ये अजीब होगा. awfully मीन अजीब होगा. ओके, awfully अजीब. awfully मीन अजीब. एंड इट विल बी awfully, ये अजीब होगा. ट्राइंग टू वर्क एट क्लार्क्समैन आज समर, के तमाम गर्मियों में या तमाम समर में आप क्लार्कमैन में काम कर रहे होंगे. यानी आप काम करते हो, तो ये मेरे लिए और आपके लिए अजीब होगा. ओके, awful मीन अजीब होगा. ट्राइंग टू वर्क मतलब काम करना, मेहनत करना. एंड समर मीन गर्मियाँ. ओके, SUMMER, समर मीन मौसम गर्मा. देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, मेरे लिए कुछ भी नहीं है. एल्स मीन नथिंग एल्स मीन कुछ भी नहीं है. ओके, नथिंग एल्स मीन कुछ भी नहीं. यानी देयर इज नथिंग एल्स फॉर मी टू डू, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं कि मैं वो काम के मैं कुछ करूं, बस इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है. सेड ग्रेस, ग्रेस ने बताया. ट्राइंग टू स्पीक चीयरफुली, ट्राइंग टू स्पीक मतलब उसने खुशी के साथ वो मतलब इस जुमले की बोलने की कोशिश की. ओके, चीयरफुली मीन खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ. ओके, CHRRFULLY, चीयरफुली मीन खुशी के साथ या खुशी से. तो उसने खुशी से ये जुमला कहा. यू नो, और तुम जानते हो. आई एम अ पुअर एज प्रोवर्बियल चर्च माउस, और तुम ये जानते हो कि मैं गरीब हूँ, इतनी गरीब हूँ जैसा कि एक मुहावरा है, या मुहावरतन में कहता हूँ अ चर्च माउस, जैसा कि एक चर्च का जो चूहा है, मतलब इतना मैं गरीब हूँ. ओके, पुअर मीन आप जानते होंगे पुअर का क्या मीनिंग है. पुअर का मीनिंग है गरीब, बेचारा. पुअर मीन गरीब. और प्रोवर्बियल PROVERBIAL, प्रोवर्बियल मीन मतलब मुहावरतन. प्रोवर्बियल मीन मुहावरतन. चर्च माउस, माउस MOUSE, माउस मीन चूहा, और चर्च मीन मंदिर. माउस मीन चूहा और चर्च मीन मंदिर. ईसाइयों का जो इबादतगाह है उसको चर्च कहते हैं. ओके, ईसाइयों का इबादतगाह को चर्च कहते हैं. तो मीनिंग क्या हो गया? यू नो आम एस पुअर, मैं इतनी गरीब हूँ. एस प्रोवर्बियल, जैसा कि मुहावरतन कहते हैं. चर्च माउस के चर्च का या मंदिर का एक चूहा बरती. एंड द सिंपल ट्रूथ इज दैट, और सादा सच्चाई ये है, आई कांट अफोर्ड
I can't afford to pay abroad all summer, اور میں یہ مطلب برداشت نہیں کر سکتا کہ میں اپنی چھٹیاں باہر گزاروں، یعنی مطلب موسم گرما جو ہے اس کی چھٹیاں باہر گزاروں یا وہ باہر گزاروں. afford mean AFFORD. afford mean سپورٹ کرنا، برداشت کرنا. اوکے. I cannot afford میں برداشت نہیں کر سکتا to pay کے ادا کروں abroad all summer کے اپنے مطلب abroad mean باہر. اوکے. abroad mean باہر. ABROAD. abroad mean باہر کہ میں باہر میں مطلب اپنی چھٹیاں یا ویکیشن جو ہے وہ برداشت کروں. and I get my winter outfit unless اور میرے ونٹر کا جو ساز و سامان ہے وہ بھی نہیں ہے. آؤٹ فٹ مطلب ونٹر مین موسم سرما. اوکے. WINTER ونٹر مین موسم سرما. ونٹر مین موسم سرما. تو میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا کہ میں موسم سرما کے لیے آؤٹ فٹ مطلب لوازمات یا جو ساز و سامان ہے وہ خریدوں. اوکے. آؤٹ فٹ آپ دیکھ سکتے ہیں آؤٹ فٹ کا مطلب لوازمات، ساز و سامان. آؤٹ فٹ لوازمات یا ساز و سامان. تو کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ I get my winter outfit unless اور میں نے مطلب موسم سرما کے لیے بھی اپنا ساز و سامان یا لوازمات نہیں خریدا، مطلب میں نے وہ بھی افورڈ نہیں کیا ابھی تک. I do something to earn it. تو اس لیے مجھے کچھ کرنا ہوگا، مجھے کچھ اجرت وغیرہ پہ کام کرنا ہوگا. اوکے. ان مطلب مزدوری وغیرہ. EARN. ان مطلب EARN. ان مطلب حاصل کرنا، مزدوری وغیرہ کرنا. مزدوری وغیرہ. اوکے. ان مطلب حاصل کرنا اور مزدوری وغیرہ کرنا. تو I do something to earn it اور مجھے کچھ اس کے لیے مطلب کچھ حاصل کرنا ہوگا. I shall be busy to be lonesome اور مجھے یہ ضروری ہے کہ میں اپنی تنہائی میں مصروف ہو جاؤں. lonesome mean تنہائی. اوکے. گوشے نشین. LONESOME. lonesome mean تنہائی. اوکے. تو مجھے اپنے تنہائی میں مصروف ہونا چاہیے. اینڈ آئی شل ایکسپیکٹ اور مجھے آپ سے امید ہے. لانگ نیوزی. ایکسپیکٹ مین امید رکھنا. ایکسپیکٹ مین امید رکھنا. اوکے. تو مجھے امید ہے. And I will expect long news letter from you اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں مطلب اپنے خطوط بھیجتے ہوں گے. telling me all your fun اور مجھے اپنے فن کے بارے میں مطلب سیر و تفریح کے بارے میں بتائے. اوکے. in that letter اس لیٹرز میں. اوکے. passing your vacation on to me and second hand کہ آپ کے ویکیشن جو ہے وہ کیسے گزر رہی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں گے. on to me at second hand اور میرے لیے دوسری طرف کیا کرنا ہوگا. at second hand دوسری طرف کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا. see well I must sit work at those algebras problem یعنی میں ان الجبرا کے جو پرابلمس ہیں ان پہ میں کام کروں گا. اوکے. الجبراز جو ہے مطلب ریاضی یا میتھ کے کچھ سوالات وغیرہ ہے. دیٹ از کالڈ الجبرا. سیول آئی مسٹ سٹ ورک کہ میں الجبرا کے لیے کچھ کام کرنا ہوگا مطلب جو کہ ڈیفیکلٹ ہے میرے لیے اس پہ کام کرنا ہوگا. آئی ٹرائیڈ بیفور
आई ट्राइड बिफोर डार्क, और मैं उसे ख़त्म करता हूँ। बिफोर डार्क मतलब शाम से पहले मैं उसे ख़त्म करता हूँ। बट आई कुडंट सॉल्व देम, लेकिन मैंने उसे हल नहीं किया, मैंने उसका हल नहीं निकाला। माई हेड एक्ट, एक आप देख सकते हैं ACHED। सो माई हेड एक्ट का मतलब ये कि मेरे सर में दर्द है। ACHED दर्द, यानी हेड एक्ट मतलब सर का दर्द। ओके, दर्द। सो माई हेड एक्ट, क्योंकि मेरा सर दर्द करता है। एंड आई फेल्ट सो स्टूपिड, और मैं कभी कभी, स्टूपिड का मीनिंग मतलब बेकार है, लेकिन इधर इसका मीनिंग जो है वो क्या है, वो है बेहोश होना, मतलब सर का चक्कर आना। दैट इज कॉल्ड स्टूपिड। ओके, हाउ ग्लेड, कितने खुशी होगी। ग्लेड CLADE ग्लेड, सॉरी GLAD ग्लेड मीन खुशी। ओके, हाउ ग्लेड कितनी खुशी होगी। आई शैल बी व्हेन एग्जाम आर ओवर, के ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। आई सपोज मैं परस करें, सपोज मीन परस करना। ओके, या परस किया। आई सपोज परस करना, परस किया। आई सपोज आई मस्ट रिवाइज, मेरे ख्याल पे, मेरे लिए जो है, अब बर्ता क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि मेरे ख्याल पे, मेरे लिए। आई मस्ट टू सपोज रिवाइज दैट सीनियर इंग्लिश कोर्स, के मेरे लिए जो सीनियर इंग्लिश कोर्स है वो रिपीट करना होगा, वो रिवाइज करना होगा। ओके, इन दिस इवनिंग, यानी आज का जो शाम है, इस इवनिंग को मेरे लिए क्या करना होगा, मेरे लिए ये काम करना होगा कि मैं सीनियर इंग्लिश कोर्स जो है वो रिवाइज करूँ। सेड बर्ता एब्सेंटली, बर्ता ने एब्सेंटली बताया। एब्सेंटली मतलब गैर हाजिरी, गैर तवज्जो के साथ बताया। बट शी मेड नो मूव टू डू सो, क्योंकि लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शी वॉज स्टडिंग हर फ्रेंड्स फेस, फेस का मतलब क्या है, फेस मीन चेहरे, लेकिन वो अपने दोस्तों की चेहरे स्टडी कर रहे थे, चेहरे, अपने दोस्तों की चेहरे स्टडी कर रहे थे। ओके, हाउ वेरी पेल, कि वो कितने जर्द हो गए हैं। पेल मीन जर्द, कि वो कितने जर्द हो गए हैं। एंड दिन, और कितने पतले हो गए हैं। THIN दिन, पतला। ओके, कि वो कितने पतले हो, कि वो कितने पतले हो गए हैं। ग्रेस लुक्ड श्योरली, ग्रेस बिल्कुल यकीन दहानी के साथ उसकी तरफ देख लिया। मच पेलर देन डिनर, के उसकी जो फेस है वो बहुत ज़्यादा पेलर यानी जर्द हो चुकी है। एंड डिनर, और बहुत पतला हो चुका है। देन व्हेन शी हैड कम टू द अकेडमी, जब वो अकेडमी, यानी उससे ज़्यादा जब वो अकेडमी आई थी। एंड शी हैड नॉट बाय एनी मीन्स बीन प्लम एंड दिन रोजी दिन, लेकिन उसने कुछ भी ना, मतलब उसका चेहरा जो है वो मतलब मोटा नहीं हो गया, और मतलब गुलाब की तरह नहीं हो गया। प्लम्प में मोटा, इधर इसका मीनिंग क्या है, मोटा। असल के इसका मीनिंग है मोटा, जो गद्दा वगैरह होता है, ओके, जिस पर अक्सर आमतौर पर लोग बैठते हैं, गद्दी वगैरह। पेल का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ। द लास्ट पैराग्राफ इज दैट आई बिलीव शी कुड नॉट स्टैंड 2 मंथ एट क्लार्क में, और मुझे यकीन है कि वो अपने क्लार्क्समैन में 2 महीने के लिए नहीं रह सकती। दो बर्ता ने ये बताया। इफ़ आई वर नॉट गोइंग टू आंट मैग, अगर मैं आंटी मैग के पास नहीं जाता, आई वुड आस्क, तो मैं तुमसे पूछता, हर टू होम विद मी, के गो टू होम विद मी, के मेरे पास मेरे घर में जाओ।
آنٹ میگ وڈ انڈرسٹینڈ کہ آنٹ میگ وہ جانتی ہے, وہ اس کے بارے میں جانتی ہے. شی آلویز انڈرسٹینڈ وہ ہمیشہ جانتی ہے. بٹ شی ہیز ناٹ سو لیکن وہ ایسا نہیں کرتی. اٹ آئی کانٹ بی, اٹ کین ناٹ بی اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اوکے, تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. Of the time of the class is over, so inshallah I can't repeat this once again because the time is so short. Okay, you must do read this paragraph and this lesson at 3 times. Okay, آپ یہ 3 ٹائم کو کم از کم ریڈ کریں, اس کے ورڈ میننگ کے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش بھی کریں. اوکے, اس پہ اپنے آپ کو کلیئر کریں, اپنا کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کریں. اوکے, تھینک یو.